हेलो चैंपियंस वेलकम टू एडु एनरिचमेंट डियर स्टूडेंट प्लीज जो माने तुम ओएवी एग्जाम पे प्रिपेयर होजो तांको पे सेशन टी बहुत हेल्पफुल तो समस्त जानिछो तमरो जो ओएवी एंट्रेंस टा तमरो जनवरी 7 तारिख रे अछि यस और नो तो आशा करूची समस्त प्रिपरेशन को स्पीड अप करथिबे आगे सुनो जेति दिन हमरे टाइम रे हम क्लास डेली करबा तुम कहि जी तुम देखिबो आमे प्रीवियस क्लास रो कोन करिचे ना आमे बहुत सारा मॉडल पेपर करिचे क्वेश्चन सब पार्ट रो बहुत सारा सैंपल सेट मध्ये हम करिचे हम पर एग्जाम रे आसले वाला क्वेश्चन तुम देखिबो जे प्लेलिस्ट जे देखिबो सब पार्ट रो खाली गणित नै गणित विज्ञान मु तो कहूची विज्ञान रो साइंस पार्ट रो प्रतिटी चैप्टर माने विषय वाइज हम क्वेश्चन करिचे क्वेश्चन आंसर प्रतिटी विषय किंतु इंग्लिश रो भी हेची इंग्लिश रो प्रतिटी विषय तमरो ओडिया मीडियम बुक रे जो पंचम क्लास जो जे कोनोसी विषय भी अछि सब चैप्टर रहिची तो प्रतिटी विषय मध्ये माने डिस्क्राइब हेची ता बुझी हेची ता थ्योरी विथ क्वेश्चन आंसर सामाजिक पाठ रे प्रतिटी विषय वाइज क्वेश्चन हेची तो जो मैंने सेतक न देखिच तुम समस्त क्लास कर सारा पर समस्त चैनल को प्लेलिस्ट को पळेबो जे तुम देखि परिबो ठीक अछि अच्छा आज हम कोन करबा आज हम ए जो प्रीवियस ईयर सेट ता अछि जो हमरा कि मैथमेटिक्स क्वेश्चन दो करबा तो समस्त देखिथिबो मैडम ऑलरेडी ए जो सेट रो साइंस क्वेश्चन दो कर देथिले ऐसा नो तो आज हम कोन करबा ना जो गणित क्वेश्चन तक जो अछि सेतक आज हम करबा पूरा प्रतिटी बिट बाय बिट क्वेश्चन करबा तुमरो जहा डाउट रो तुम मते कमेंट मते जणाइबो निहाती रिप्लाई देबी हला तमा व्यस्त होबार नै सुनो जेति टाइम टा जमा लॉस करनी मन देई पढो देखो आउट कथा सुनो प्लीज सुनो तुम बारंबार कहिची क्वेश्चन पेपर तुमरो बोथ लैंग्वेज रे आसीबो ओडिया रे आसीबो इंग्लिश रे आसीबो तो सेति पई केही भी व्यस्त होबनी कि सर क्वेश्चन हम पई समस्त में सेम तुम सीबीएसई पिला हुओ कि तुम ओडिया मीडियम पिला हुओ समस्त पई क्वेश्चन सेम कि लैंग्वेज खाली बहुत है देखो जेमति बाँ पड़े तुम देला क्वेश्चन टा कोन ओडिया देला डाहां पड़े देला इंग्लिश रे बुझछ ना नहीं तो पूरा ए टाइप रो क्वेश्चन पेपर तुम ए टाइप रो एग्जाम रे आसीबो किछि माने एक्स्ट्रा किछि ओडा आसीबो जमा देखि डरिबार नै सेत पे तुम कहूची तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सो तुम अक्वेंटेड हे गले तुमको एग्जाम ले पूरा कंफर्टेबल लागिवो ठीक अछि देखो फर्स्ट क्वेश्चन देला आउट कथा समस्ते सेशन को पूरा लास्ट जाय देखो तुम एक्चुअली जानि परिबा एक्चुअली तुम केते प्रिपेयर हेजो तुम केते क्वेश्चन होउची जहां भी तुम डाउट भी अछि मु तुम कहूची तो सब तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगे के जाओ एनी डाउट तुम सब क्लियर हो कंपलसरी आ मु तो बारंबार तुम कहूची क्वेश्चन तो ओएवी एग्जाम रे क्वेश्चन बहुत रिपीट मते खाली कहनो क्वेश्चन जेते आनिबो पड़ो जदी पंचम क्लास फर्स्ट क्लास जदी पाठ ही सेति की तो क्वेश्चन बाहर के आसीबो पड़ो सेति पे कहूची क्वेश्चन रिपीटिंग सब बळे तुम देखो आमे क्वेश्चन करिया देखो प्रतिटी ईयर क्वेश्चन करिवा तुम देखियो केते क्वेश्चन रिपीट होची ठीक अछि हो क्लास लेट करबानी सेशन को समस्त लाइक कर दियो शेयर कर दियो जो माने चैनल नो चैनल सब्सक्राइब मध्य कर दियो ठीक अछि हो क्लास करबा देखो लेट हला अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन कोन देला ना 838 संख्यार निकटवर्ती दशक संख्याटी केते बा राउंड ऑफ टू 838 जदि हम 838 को राउंड ऑफ करिया कोड नियरेस्ट 10 प्लेस जाय माने मते पिले कोड पिले 10 स्थान माने कोन ए दुईटा 1 10 बा 38 838 लिखा हैछि त माने ये 1 10 जदि हम 38 को 38 मते कहलो 38 रो नियरेस्ट पाखा पाखी संख्या की दैट इज 40 हम संख्याटी केते दैट इज 840 हे जिवो बा जदि हम 838 को राउंड ऑफ करिवा दैट इज केते हे जिवो नियरेस्ट 10 प्लेस जाय त माने से 840 हो पहले एक्चुअली जो राउंड ऑफ कांसेप्ट ता नो कि एक्चुअली एटा एनसीईआरटी बुक रो स्टैंडर्ड 6 क्लास ता एक्चुअली अछि एटा हैला एक्चुअली अछि सेति भाई सुनो जेहेतु तमे ओएवी रे फर्स्ट क्लास में तमे एंट्रेंस दबो तुमको जाहाल के देखि जाउ पड़िबो किछ नै जो माने भी न पड़िछ व्यस्त होबार नै तुम कहि ना आमे क्वेश्चन करबा सो तुम टोटली कांसेप्ट मुता जणाई देबी केमिति हैला कोन हैला पूरा क्लियर कर देबी जम्मा भी के व्यस्त होबार नै समस्त क्लास तुमको क्लास डेली करो आउट कथा चिंता करो तम क्लास रे तमे कहीं ओएवी अप्लाई कलो समस्त कहीं कलेनी ता माने तम भितर सेति की टैलेंट अछि तुम सेति की एक्चुअली एलिजिबल बोली तमे ही अप्लाई करछो सेति पे कहूची क्लास तुम डेली करो जम्मा एग्जाम पे डरिबार नै 7 तारिख रे एग्जाम अछि हम पे टाइम अछि हम डेली क्लास करिबा प्रति केही टाइम लॉस करिबा नै स्कूल रो आसले तुम जेति की टाइम मिलुची पूरा भल से फोकस कर भल से प्रिपेयर हो हैला ठीक अछि देखो ताले 33 नंबर आंसर के दैट इज 840 होची मोर कोन राइट आंसर क्लियर एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देला कोन ना क्षुद्रतम पूर्ण संख्याटी की पहिले पूर्ण संख्या कहले कोन होल नंबर ना नै द स्मॉलेस्ट होल नंबर हम जानि छी पहिले होल नंबर टा स्टार्ट होची कोठु दैट इज 0 रु
0 1 2 3 ଚାଲିଲା ଏମିତି ନା ନାହିଁ ତ ଆମେ କହିବା ସବୁ ତାହେଲେ 0 1 2 3 4 5 6 ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ସାନ କିଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ 0 ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ କିଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ 0 ପିଲା ଏକ୍ସାମରେ 1 ମାର୍କ ଦେଇକି ଆସିବେ ସେ 0 ର ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି କୋଉଠୁ 0 ରୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବା ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବା ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ହୋଲ ନମ୍ବର କିଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ 0 ତାମାନେ ଅପସନ ବି ହେଉଛି ମୋର କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର એટલે ତମକୁ କହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଏକ୍ସାମରେ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଆସିବ ଓଡ଼ିଆରେ ଥିବ ଇଂଲିଶରେ ଥିବ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦଉଛି 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସରି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଟିକେ ସ୍କ୍ରଲ୍ ହେଇଗଲା ଦେଖଉଛି ଦେଲା କ'ଣ ଦେଲା ଦେଖ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଓ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ମାନେ ଆମେ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ 5 ଡିଜିଟ୍ ନମ୍ବର ନେବା ଏବଂ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ 5 ଡିଜିଟ୍ ନମ୍ବର ନେବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଡିଫରେନ୍ସ ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ଫେରଣାଫଳ ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ ମୋତେ କୁହ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ 5ଟା 9 2 3 4 5 କ୍ଲିୟର ଦେନ୍ ଦେଲା କ'ଣ ନା 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ତାମାନେ ସାର୍ କେତେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ 1 ରେ 4ଟା 0 ଏଇଆ ନା ନାହିଁ ଖାଲି ଫେରାଣ ହବ ଆଉ କ'ଣ 9 9 9 9 9 ରୁ 1 ଗଲେ କେତେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ 8 ଦେଖିଲେ ଆନ୍ସର କୋଉଠି ଅଛି 8 4ଟା 9 ଦେଖ 8 4ଟା 9 ତାମାନେ ଅପସନ ସି ହେଉଛି ମୋର କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବୁଝିଉଛି ନା ନାହିଁ ମୋତେ କହିଲେ ସତ ମୋତେ ଅନେଷ୍ଟଲି କୁହ ତମ କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଜଣେଇବ କ୍ଲାସ୍ କରିସାର ମୋତେ ଲାଷ୍ଟକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଠ ବୁଝିଉଛି କି ଆମକୁ କି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ ତମ ଯାହା ତମ ଡାଉଟ୍ ରହିବ ମୋତେ ଜଣେଇବ କମେଣ୍ଟରେ ହେଲା ନିହାତି ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 36 ଦେଖିବା ହେଲା କ'ଣ ନା ଯୋଗଫଳ ସ୍ଥିର କର ଦେଖିଲ ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ମିଶାଣ ଆସିବନି ମିଶାଣ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ସମ୍ ଅଫ୍ ଏତିକି 60 86 078 20 78 250 10 3 600 ଆରେ ଆସିବନି ମିଶାଣ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ ସେଟା ଆନ୍ସର କେତେ ବୋଲି 36 ମୋତେ ଏମ୍ ଲେଖିକି ଜଣେଇବ 36 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କେତେ ଅପସନ ଏ କି ବି କି ସି କି ଡି ହେଲା ସମସ୍ତେ ଜଣେ ତମ ଏଇଟା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏଟା କେବଳ ଖାଲି ମିଶିଆ ହବ ଖାଲି ହବ ନା ହବନି ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ତମେ ରହିଲା ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା ତମ ପାଇଁ ହେଲା ଜଣେଇବ କମେଣ୍ଟ 36 ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ଏବେ ଦେଖିବା 37 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 37 ପିଲା କ'ଣ ଦେଲା ନା ଏକ କାଠ ଡଙ୍ଗା ଗୋଟିଏ ଥରରେ 20 କିଲୋଗ୍ରାମ ମାଛ ନଦୀରୁ ଧରି ଆଣିପାରେ ସେହି ଡଙ୍ଗାଟିକୁ 7 ଥର ନଦୀରୁ କେତେ ପରିମାଣ ମାଛ ଆଣିପାରିବ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଂଲିଶରେ ପଢିଦେବା ଆମେ ଏ ଲଗ୍ ବୋଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ 20 kg of fish on the trip how much fish can the log boat will bring the 7 tips ମାନେ ସେ କହିବା କଥା ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାଟେ ନଈ ମନେକର ନଈକି ମାଛ ଧରିବାକୁ ଗଲା ସେ କହିବା କଥା ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯଦି ସେ ଥରେ ଯିବ ନଈ ଭିତରକୁ କେବଳ 20 କିଲୋଗ୍ରାମ 20 କେଜିର ସେ ମାଛ ଆଣିକି ଆସିବ ଡଙ୍ଗାଟା ଥରେ ଗଲା ନେଇ ଆସିଲା 20 କେଜି ମାଛ ସେମିତି ସେ 7 ଥର ସେ ନଈକି ଗଲା ତାହେଲେ ସେ ନଈରୁ ଟୋଟାଲି କେତେ ମାଛ ଧରିକି ଆଣିକି ଆସିପାରିବ ତାହେଲେ ମୋତେ କିଛି ନାହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା ଇଜି ଯଦି ସେ ଏକ ଥର ଗଲା ଥରେକରେ ସେ ଡଙ୍ଗାରେ 20 କେଜି ସେ ମାଛ ଆଣିକି ଆସିଲା ତାହେଲେ ପିଲା 7 ଥର ଯିବ ପିଲା 7 ଥରେ କେତେ ଆଣିବ ସାର୍ ଆପଣ 20 କୁ 7 ରେ ଗୁଣି ଦଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ 20 ସତା କେତେ 140 ତା ମାନେ ଯଦି ସେ 7 ଥର ନଈକି ସବୁ ଡଙ୍ଗାଟା ଗଲା ତାହେଲେ ସେ 140 କେଜି ମାଛ ଆଣିକି ଆସିବ ବୁଝିଲା ନାହିଁ କହିଲ ଚିନ୍ତା କର ଦେଖ क्वेश्चन କେତେ ଇଜି ପଡୁଛି ମାନେ ପୁରା ପୁରା लो लेवल क्वेश्चन पड़ुची तो केही भी तमे व्यस्त होबनी माने टेंशन डरिबनी समस्त एग्जाम तमर भलो हो ठीक है तुम एति बारंबार कहूची पेशेंस धरी क्लास देखो तमे 10 मिनिट 5 देखियो स्किप कर दो कि माने नहीं इच्छा न पढिबिनी सेमिति लबनी चिंता करनो जदि तमे एग्जाम होले घंटे घंटा से एग्जाम दबो ताल तमे घरे ट्राई करो जेमती बसी की पूरा पेशेंस रे ते पाठ पढिया पे बुझुछ ना नहीं तो डरिबनी के व्यस्त भी होबनी भाबिबन जे सर 7 तारिख रे एग्जाम कोन करी जम्मा भी डरिबार नहीं ठीक अछि अच्छा एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन ला पले कोन देखो निम्नलिखित मध्यरु केउंटी 5 रो गुणितक माने मल्टीपल ऑफ 5 देखलो केते इजी क्वेश्चन
ପିଲେ 5 ର ମଲ୍ଟିପୁଲ ପିଲେ 5 ର ମଲ୍ଟିପୁଲ ମାନେ ବା ଗୁଣିତକ ମାନେ କଣ ତମେ ଜାଣିଥିବ 5 ଙ୍କର ଯୋଉ ପଣିକା 5 ଙ୍କର ଟେବୁଲ ସେଆକୁ ଲେଖିବ କଣ 5 ର ମଲ୍ଟିପୁଲ କିଏ କିଏ that is 5 କେ 5 5 ଦୁणे 10 5 3 15 5 20 ଏଗୁଡାକ ବା ତାହେଲେ ଦେଖିଲ କୋଉଠି ଅଛି ଇଏ ତ 5 10 15 20 ଏଇଟା ତା ମାନେ 5 ର ମଲ୍ଟିପୁଲ 5 ର ଗୁଣିତକ କିଏ that is 5 10 15 20 25 ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଏଠି 25 ଟା ମଲ୍ଟିପୁଲ 30 ମଲ୍ଟିପୁଲ 35 କିନ୍ତୁ 31 ଟା ମଲ୍ଟିପୁଲ କି 5 ର କାରଣ 5 କ ପଣିକିଆରେ 21 ଅଛି କି ନାହିଁ 5 ଅଛି 10 ଅଛି 15 24 ଅଛି କି ନାହିଁ ତାମାନେ ସେଥିପାଇଁ ବିଡି ହବନି ସି କାହିଁକି ହେଲାନି ନା ଏଠି 19 ତ ହବନି 33 ତ ହବନି ତ ଅପସନ ଏ ରେ ଯୋଉ ମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି 5 10 15 20 ଏ ସମସ୍ତେ କଣ that is 5 ର ମଲ୍ଟିପୁଲ 5 ର ଗୁଣିତକ ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ ପୁରା ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ଗୁଣିତକ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ କଣ ଗୁଣନୀୟକ ଯାହାକୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କହୁଛି ସେଟା ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ହେଲା ମଲ୍ଟିପୁଲ ଏବଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯାହାକୁ তুমি ଓଡ଼ିଆରେ ବି କହୁଛ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଣିତକ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା କ୍ଲିୟର ଦେନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବୃହତ୍ତମ which one of the following is greatest ମାନେ ଆର ବଡ ଚାରଟା ଯୋଉ ଅପସନ ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବଡ କିଏ 10.005 ନା 10.05 ନା 10.005 ନା 10.5 ये तो ପୁରା ସିମ୍ପଲ ଇଜି ପୁରା ବହୁତ ଇଜି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉ କଣ 10 ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲେ ଦଶମିକ ପରେ ଯେତେ ଜିରୋ ରହି ରହିଯିବ ତାହେଲେ ସେତେ କମ ରହିବ ଦଶମିକ ପରେ ଦେଖ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ଏଠି ଆଗ ସେଥିପାଇଁ 10.5 ଟା ଅଛି ମୋର ବଡ ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ ମତେ କୁହାହେବ ତାହେଲେ 39 ର ଆନ୍ସର କି that is option D ହଉଛି ମୋର କଣ ରାଇଟ ଆନ୍ସର କ୍ଲିୟର ଦେନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 10 16.08 କାହା ସହ ସମାନ ବା 10.0 is equal to କେତେ ମାନେ ଦେଖ ଏଠି ପିଲା ଆମକୁ ଦେଇଛି କଣ ଇଏ ଦଶମିକ ଡେସିମାଲ ରେ ଦେଇଛି ୟାକୁ ଆମେ କନଭର୍ଟ କରିବା କୋଉଥିରେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ରେ ବା ଭଗ୍ନାଂଶରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ତାହେଲେ କେମିତି ଲେଖା ହବ କୁହ ପିଲେ 16.08 କୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା ମୁଁ କହିଛି ଦଶମିକରେ ଉପରେ ବା ଲବରେ ଆମେ କଣ କରିବା ସଂଖ୍ୟା ଟୋଟାଲ ସବୁ ଲେଖିଦବା ଯାହା ଅଛି 1 6 0 8 ଲେଖିଦେଲେ ତଳେ ପିଲେ କେତେ ରହିବ ଦେଖ ଦଶମିକ ପରେ ଯେତିକିଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 1 ଲେଖିବ ସେତିକିଟା 0 ଦବ ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ ମତେ କହିଲା ଆଗ ସମସ୍ତେ ତାହେଲେ କଣ ଲେଖା ହବ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ 1608 ବାଇ 100 ଦେଖ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ପରେ ଏଠି ଯୋଡେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଯୋଡେ ସଂଖ୍ୟା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 1 ତ କମ୍ପଲସରି ଲେଖିବି ସବୁବେଳେ ତା ବାଦେ ଯୋଡେ ମୁଁ 0 ଦେବି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କେତେ ହେଇଯିବ 1608 ବାଇ 100 ଦେଖିଲ କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ ଆମର ଅପସନ ବି ହଉଛି ମୋର କଣ ରାଇଟ ଆନ୍ସର କ୍ଲିୟର କି ନାହିଁ କୁହ ମାନେ ଡେସିମାଲ ରେ ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଫ୍ରାକ୍ସନ ରେ କନଭର୍ଟ କଲି ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ ଅନେଷ୍ଟଲି ମତେ କହିବ ସମସ୍ତେ ଜଣେଇବ କମେଣ୍ଟ ହେଲା କ୍ଲାସ ଭଲ ଅଛି ନା ମତେ କହିଲା ଆଗ ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ଦେଖିବା नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन दैट इज 41 क्वेश्चन देखिए चित्र रे दर्शा जायथा कोणर परिमाण केते ए जो इमेज टा हमको देई से कहबा कथा ए जो इमेज टा ए जो चित्र देई तार कोणटा केते डिग्री हमें कोन एग्जांपल को नै जे प्रोटेक्टर से मापिबा कि ना हमें एउड देख कहि परिबा केमति कहबा देखो पले मु जानि छी मते कहो मु जानि छी पले 90 डिग्री रो चित्रटा को भला कोनटा ना सर ए भलिया 90 डिग्री सीधा एंगल हेले होछ केते 90 डिग्री तार एई कोणटा 90 डिग्री तार माने ऑब्वियसली ये जो कोणटा कोन 90 डिग्री कम अछि माने एतिक अछि ना नै ता माने देखो 90 डिग्री हेले एतिक हेले 90 डिग्री हबो टोटल हेले 90 डिग्री हबो ये किंतु कोन 90 जाय त जायनी 90 रु कम अछि जदी 90 रु कम ताकले कोन कहबा अच्छा हम जानि छी पले 90 डिग्री कोण को हम कोन कहउचे दैट इज समकोण कहउचे यस और नो ता कोन कहउचे हम समकोण बा जहा को हम इंग्लिश में कोन कहउ दैट इज राइट एंगल कहउचे ताके हम कोन राइट हमें राइट एंगल कहउचे जेउ कोणर परिमाण 90 डिग्री ताके हम कोन राइट एंगल कहउचे ताहले पले जदी ये समकोण तामे समकोण रु कम ताहले देखि दबा ऑप्शन कोठी अछि समकोण रु पले अधिक कि ना समकोण रु कम कोन सिटी निय भूल समकोण तो नुह काना समकोण हेले प्रॉपर 90 डिग्री दरकार ताहले आंसर की दैट इज लेस देन ए राइट एंगल बा समकोण रु कम बुझिला कि नै मते कहला आगो तुम कष्ट लाग क्वेश्चन मते कहला आगो तम देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम सब आसुची चिंता करलो क्लियर अच्छा देन देखिबा हमें 42 नंबर क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन पिले कोन दला ना निम्नलिखित मध्यरु केउंटी सम द्विबाहु त्रिभुज बा जहा हम कहउचे कोन आइसोस्केल ट्रायंगल इंग्लिश रे कहउचे पिले मते को सम द्विबाहु त्रिभुज माने कोन तार दीटा बाहु समान थियो जदि मु त्रिभुज अंकन कली माने जे कोन तीटा तार समान थियो मन कर ये देला 5 सेंटीमीटर ये भी 5 हेतियो आ गोटे अलग हेले चलिबो सेटा हम आइसोस्केल कहउचे हम जानि छे
तीन प्रकार ट्रायंगल अछंती बाहु अनुसार समबाहु समद्विबाहु विषमबाहु इंग्लिश रे कोन आइसोस्केल इक्विलैटरल आ कोन राइट एंगल सॉरी एंगल अनुसार हेला आइसोस्केल गोटे देन हमरो इक्विलैटरल आ कोन मन पड़नी गोटे हला ठीक अछि ताले को ले समद्विबाहु माने कोन कहली जहार दीटा बाहु समान थिबो ओके ताले देखो देखले ऑप्शन देखो देला 4 4 4 ये तो पहले कोन हे गला ये तो हेला टोटल तीनटा जागो बाहु समान ये तो पहले समबाहु त्रिभुज हे गला ना ताहले देखो कोठी जोड़े बाहु समान थियो देखलो एट देखो 4 4 3 ता माने ऑप्शन ऑफ डी टा मते देखा जाउची कोन समद्विबाहु त्रिभुज बोले काहे कि ना से जो त्रिभुजटा देइची त्रिभुजर दीटा भाग देइची 4 4 देइची आ गोटे 3 देइची ताले पहिले आइसोस्केल कहले कोन समद्विबाहु जहार जोड़े साइड इक्वल थिबो ताले देखो 4 4 आ गोटे 3 अछि ता माने ऑप्शन डी होची मोर कोन ये राइट आंसर क्लियर बुझिला कि नै कहले समस्ते अच्छा ताले 42 रा आंसर कि दैट इज ऑप्शन डी होची मोर कोन राइट आंसर देन देखिबा हमें 43 नंबर क्वेश्चन एक त्रिभुज रे निम्न मध्यरु केउटी नथाय कि शीर्ष बिंदु थाए तीनटा बाहु थाए तीनटा कोण थाए बोले वक्र रेखा थाए कि नाही ये हम जानछ ना गोटे त्रिभुजर तीनटा साइड ये गोटे साइड ये गोटे साइड ये गोटे साइड बोले साइड गला बोले वर्टिसेस माने कोन जो तीनटा बिंदु ये तीनटा बिंदु कोन वर्टिसेस तीनटा वर्टिसेस अछि थ्री एंगल तीनटा एंगल मध्ये अछि ये गोटे एंगल ये गोटे एंगल ये गोटे एंगल ताले नाही कि बोले कर्व लाइन के अछि कि त्रिभुज रे ना ता माने ऑप्शन ए होची मोर कोन राइट आंसर काना त्रिभुजर कर्व लाइन नाही बुझिला कि नै कहल देखलो पूरा बेसिक क्वेश्चन नो ए समस्त को आसे तमे जमा डरिबार नै टोटल हैला समस्त को हबो क्लास में डेली करो न हबो नि जीव कोडे हबो हैला हबो तो अच्छा हो देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 44 ले 44 कोनला देखो एक वर्ग क्षेत्रर परिसीमा केते माने डाटा मते सूत्र गोटे फार्मूला पचार देछि हम जानछे पले पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर पेरीमीटर पे ता फार्मूला कोन हम जानछे ना सर 4 इनटू साइड जानछे ना नहीं 4 इनटू साइड बा कहि पारे हम कोन 4 गुणन बाहु परिसीमार पले सूत्र पचारछि पले मते कुह एट मते समस्त जणा कमेंट रे क्षेत्रफलर सूत्र कोन वर्ग चित्रर क्षेत्रफलर सूत्र बा जो माने सीबीएस मते कहबो स्क्वायर रो एरिया फार्मूला कोन एरिया मते कमेंट रे जणेबो ला आराम से तुम कहले 4 गुणन बाहु मते समस्त जणेबो वर्ग चित्र बा माने स्क्वायर रो क्षेत्रफलर सूत्र कोन जणेबो कमेंट रे हला अच्छा देन देखिए 45 नंबर क्वेश्चन ले 45 कोनला देखो 530 सेंटीमीटर कहा सह समान हो देखो हमको ये देछि सेंटीमीटर रे देछि 530 हम ताको आउ को भाबे लिखि परिबा ले हम जानिचे पिले तुम आगुरी भी कहिचे एबी को सुनो जानिचे हम पढिचे कोन ना सर 1 मीटर समान केते 100 सेंटीमीटर यस और नो सेम ताल मते को 5 मीटर जे केते हेतिबो 5 सेंटीमीटर हेतिबो ताल देखो न देछि केते 530 ता माने 5 मीटर रो पुन आउ केते 30 सॉरी 5 मीटर प्लस 30 सेंटीमीटर या ना नहीं ताहले हमें 530 सेंटीमीटर कहि परिबा कि 5 मीटर एवं 30 सेंटीमीटर काहे कि ना 5 मीटर जे केते 500 30 पुन धर ऐड करले 530 हे जाउची ता माने 530 सेंटीमीटर जे से के दैट इज मोर 5 मीटर 30 सेंटीमीटर बुझिला कि नहीं कहलो क्लियर अच्छा देन देखिबा हमें 45 गला 46 देखिबा 46 नंबर क्वेश्चन प्ले कोनला देखो दैट इज एक मोटर डंगा घंटा को 20 किलोमीटर बेग रे गति करे हैला सही मोटर डंगाटी 6 घंटा रे केते बाटे जीव पढ़ दो इंग्लिश रे ए मोटर बोट कैन ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर हाउ फार कैन ए मोटर बोट गो इन 6 आवर माने देखो बड़ा कथा सुनो तमे कोन कलो ना तमे बाबांग सह गाड़ी बसी गलो तमे कोन कलो ना तमे मन को तुम घर बाहरलो सपोज तुम घर ठारू तुमर गोटे पिकनिक स्पॉट जाउछ बुलिया को से तुम बुलिया गलो तमे से ता जो डिस्टेंस ता होची केते ता दूरटा ता दैट इज 20 किलोमीटर हैला ताल तुमको पले से 20 घंटा कवर करबा पई तुमको टाइम लागला केते गोटे घंटा तुमको लागिला तार तुम 1 घंटा रे तुम केते बाट गलो 20 किलोमीटर बाट गलो से कहबा कथा जब तुम
6 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ତମେ ଟାଇମ ଯିବ, ଯଦି ତମେ ଗାଡି ଚଲେଇବ 6 ଘଣ୍ଟା, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ତମେ କେତେ ବାଟ ଯିବ? ଭାବିଲେ କେତେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତମେ ଭାବୁଥିବେ କଣ ସାର୍ ଟାଇମ ସ୍ପିଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଲେ କଣ, କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଖାଲି ଗୁଣନ ହବ। ଯଦି ତମେ 1 ଘଣ୍ଟାରେ ଗଲ 20 କିଲୋମିଟର, ତାହେଲେ ତମେ 6 ଘଣ୍ଟାରେ ଯିବ କେତେ? ନା ସାର୍ ଆପଣ 20 କୁ 6 ରେ ଗୁଣି ଦଉନାହାନ୍ତି, ହେଲେ 20 ଶହ କେତେ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ 120। ତାମାନେ ତମେ 6 ଘଣ୍ଟାରେ 120 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଯିବ। ତାମାନେ ଅପସନ ଡି ହଉଛି ମୋର କଣ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର? ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ଆଚ୍ଛା, ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 47। କେତୋଟି 2 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ମିଶିଲେ ଗୋଟିଏ 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ହବ? বা ହାଉ many 2 rupees coin makes 1 20 rupees note? ମାନେ ତମକୁ କେତେଟା 2 ଟଙ୍କିଆ କଏନ ତମକୁ ଦିଆହେଲେ ତମ ପାଖରେ 20 ଟଙ୍କା ହବ। ଭାବିଲ କି କେତେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏ ତମର ଟଙ୍କା ପଇସା ଚାପ୍ଟରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ହେଲା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯଦି ଆମକୁ 2 ଟଙ୍କିଆ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଦିଆହବ, ଯଦି ଆମକୁ 2 ଟଙ୍କିଆ 10ଟା ଦିଆହବ, 10 ଦୁଣେ 20 ହଉନି? ବୁଝୁଛି ନା ନାଇଁ? ଦେଖିଲ, ଚିନ୍ତା କର, ଏଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଏକ୍ସାମ ତମର ଆସିଛି ଅଲରେଡି। ଚିନ୍ତା କର କେତେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଜମା ଡରନି, କ୍ଲାସ ଡେଲି କର, ପେସେନ୍ସ ରଖ, କ୍ଲାସକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖ, ବହୁତ ତମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅପସନ ଏ ହଉଛି ମୋର କଣ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। କ୍ଲିୟର? ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ଲେ କଣ ଦେଲା ଦେଖ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ 25, 30, 40, 55 ଏହି ଅନୁକ୍ରମରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହବ? ମାନେ ଗୋଟେ ପାଟର୍ନ ଦେଇଛି, 25 ପରେ ଦେଲା 30, ତାପରେ ଦେଲା 40, ତାପରେ ଦେଲା 55, ତାପରେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହବ? ଦେଖ, ମତେ ଖାଲି କୁହାଗ, କହିଲେ 25 ପରେ 30, ତାମାନେ କେତେ ବଢିଛି? 5 ବଢିଛି। 30 ପରେ 40 କେତେ ବଢିଛି? 10 ବଢିଛି। 40 ପରେ 55 କେତେ ବଢିଛି ପିଲେ? 15 ବଢିଛି। ତାମାନେ ଅବଭିୟସଲି 5 ବଢିଲା, 10 ବଢିଲା, 15 ବଢିଲା, ତାପରେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆସିବ ସେ କେତେ ବଢିଥିବ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ 20 ବଢିଥିବ। ତା ମାନେ ମତେ କୁହ, 55 ରେ ଯଦି ମୁଁ 20 ବଢେଇକି ବା ଆଡ କରି ଲେଖିବି କେତେ ହେଇଯିବ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ 75। ତା ମାନେ ଅପସନ ସି ହଉଛି ମୋର କଣ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ କହିଲେ ଆଗ? ମାନେ ଦେଖ, ଏଠି ବଢିଲା 5, ଏଠି ବଢିଲା 30 ରୁ 40 ଗଲା ବଢିଲା 10, 40 ରୁ 55 ବଢିଲା 15, ଅବଭିୟସଲି ତାପରେ ଯିଏ ବଢିବ ସେ ମଷ୍ଟ କେତେ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ 15, ତାପରେ ସେ 20 ହିଁ ବଢିବ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ କହିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 49 ଦେଖିବା। 49 କଣ ଦେଲା ଦେଇଛି, କଣ ନା 3/4 ଏବଂ 2/5 ମଧ୍ୟରେ ସାନ କିଏ ବଡ କିଏ? ଦେଖ, 3/4 ଦେଲା, ଆଉ କଣ ଦେଲା? 2/5 ଦେଲା। ଦେଖ, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ସାନ ବଡ? ପିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ତମେ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ, ୟାକୁ ଆ ସହ ଗୁଣିଦବ, ୟାକୁ ଆ ସହ ଗୁଣିଦବ, କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ କୁହ, ପିଲେ 5 କୁ 3 ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ? 5 3 15, 4 କୁ 2 ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ? 4 2 12। ତାହେଲେ ମତେ କହିଲ 15 ଆଉ 12 ଭିତରେ ବଡ କିଏ? ଅବଭିୟସଲି 15 ବଡ। ତା ମାନେ ଦେଖ, ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି ଯିଏ ବଡ ତାରିକି ରହିବ ଗୋଡ, ତାମାନେ ତା ଚିହ୍ନଟା କୋଉ ଭଳିଆ? ଏଇ ଭଳିଆ ହବ। ମୁଁ କହିଛି ନା, ଯିଏ ବଡ ତାରିକି ଗୋଡ, ଯିଏ ସାନ ତାରିକି ମୁନ, କହିଛି ନା କହିନି? କହିଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦିଅ ହେଲା। ତାହେଲେ ଯେହେତୁ 15 ବଡ ମାନେ କିଏ? ତାମାନେ ଏଇ 3/4 ଟା ବଡ। ତାହେଲେ ବଡ ପାଇଁ ଚିହ୍ନ କଣ? ତାରିକି ରହିବ ଗୋଡ, ତାରିକି ରହିବ ଗୋଡ। ଦେଖ, ଇଏ ସାନ, ତାରିକି ହେଲା ମୁନ, ଦେଖ ତା ମୁନ ରହିଲା, ଏପଟେ ତା ଗୋଡ ରହିଲା। ତାହେଲେ 3/4 ଏବଂ 2/5 ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନ କଣ ଦିଆହବ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଆହବ। ତାମାନେ ଅପସନ ଏ ହଉଛି ମୋର କଣ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। କ୍ଲିୟର କି ନାହିଁ କହିଲ? ବୁଝିଗଲା? ପୁରା ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ହବ ହେଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଦେଖିବା 50 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହେଲେ କେଉଁଟି ସଦୃଶ ଭଗ୍ନାଂଶ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ ନା କିଏ ଇକ୍ୱାଲ ଫ୍ରାକ୍ସନ କିଏ? ମାନେ ଦେଖ, 4/6 2/6, 2/3 4/7, 1/4 2/8, 1/3 2/3। ହେଲେ ସଦୃଶ ଭଗ୍ନାଂଶ ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଗ୍ନାଂଶ ଭଳିଆ ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖା ଯାଉଥିବ। ଦେଖ, ହେଲେ ଅପସନ ଡି ଦେଖ, ମୁଁ କହୁଛି କେମିତି। ଦେଖ, ଅପସନ ଡି ଦେଇଛି କଣ ନା 1/4 ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି 2/8। ହେଲେ ଯଦି ଆମେ 2/8 କୁ ୟାକୁ 2 ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହବ? 1, ୟାକୁ 2 ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହବ? 4। ତାମାନେ 1/4 ଯାହା 2/8 ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ 2/8 କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଫର୍ମକୁ ନବା, ସେ କେତେ ହବ? ସେଇ 1/4 ହବ। ତାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଠି କଣ? ତାମାନେ ଅପସନ ଡି ହଉଛି ମୋର କଣ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ କହିଲ? ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ଦେଖ, ଚିନ୍ତା କଲ ଆମେ କେତେ ଜଲ୍ଦି କ୍ୱିକଲି ମ୍ୟାଥ୍ ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଜମା ବି କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି ହେଲା। ସମସ୍ତେ କ୍ଲାସ ଡେଲି କର,
तुम बहुत हेल्पफुल हम ठीक अच्छे तो आशा करुच्ची सेसन टी भल लगी सेसन समस्त लाइक कर शेयर कर जो चैनल मो चैनल को सब्सक्राइब कर ठीक अच्छे तो थैंक यू जय जगन्नाथ।